Alhamdulillah wa sallallahu ala man la nabiyya ba'da. An kan bago an ka foli baw bɛɛ lajɛlen an balimakɛ Mohamed Traoré do ala ka waraba centre médical Al Muhammadiyya directeur an kalenkan do ngo fulumaniw ka fulumaniya fan ka gindo da kɛnɛ kan ne deliba masaka jɛ an balimamuso salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah tafaddal mashkura kayfa anti بالخير والعافية أنا لا تعلم ما نباشرة comme fulomanu kelen do ka an tɔɲɔ nin waati ninnu na u kelen do ka fɔ an ɲɛna ko ni dabalijugu bɛ mɔgɔ la k'olu bɛ se k'o bɔ i la u ye situlu de ta k'a bila tasuma la n b'a fɛ i k'o ɲɛfɔ n ɲɛna komi n'i tɔgɔ mɛn n mɛnna i tɔgɔ mɛn n b'a fɛ n'i k'a ɲɛ yira la. Alhamdulillah an balimaw a y'an balimamuso ka kuma mɛn ko fulomanu k'u b'a fɔ ko ne dabali b'i la k'u b'a bɛɛ lajɛlen ta ka bɔ i fari la ɲɛ tugun ɲɛ yɛrɛ k'u b'o kɛ ni jumɛn k'u b'o kɛ ni situlu de ye u bɛ situlu san ka na n'a ye u mana situlu bila tasuma la i y'a faamuya b'a la n'o ye situlu bila tasuma la o la dabali fɛn fɛn bɛ fari la mun kɛra e kama o bɛɛ bɛ na sisan tasa kɔnɔ bɛɛ ɲɛna ne deliba masa ka jɛ o la an bɛn'o gundo walankata mɔgɔw ye a n'o kɛra kɛcogo min na a volume 1 a n'a volume 2 an bɛna a bɛɛ lajɛlen bara ci an n'a balimakɛ Mohamed Traoré do ala ka waraba centre médical Al Muhammadiyya directeur minnu bɛ furakɛli kɛ ni alikuranɛ ani alakira Muhamadu Mustafa ka sunna jɛlen an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen an minnu b'a la ka ne ala ka waraba ka video partager ka taa whatsapp kan ka taa facebook kan ka taa youtube kan n b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka taa telegram kan n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ala ka ne dan aw sara a baraji la n y'o de fɔ aw ye maa o maa ye ne ka video partager a sara tɛ foyi ye fo n'a kɛra arijinɛ parce que mun na maa o maa mana kɛ sababu ka maa kelen bɔ fili la a bɛ i n'a fɔ e ye diɲɛ bɛɛ bɔ fili la a ye video ninnu partager nin bɛna kɛ kumalakalabɔla aw ye nin bɛna kɛ jɔda dɔ ye aw ye alikiyama jɔ dɔ kɛnɛ kan ala b'a fɔ karisa ye ne ka jɔn bɔ fili la a y'a minɛ a k'a bila arijinɛ kɔnɔ o la o tɛmɛnen kɔfɛ limɛri jɔ situlu nin kan nin de ye situlu nin ye an balimakɛ e yɛrɛ de ma taa situlu san wa e yɛrɛ de taara san ou bien a ma kɛ ten voilà très bien ale yɛrɛ de bolo taara situlu san ne ma taa san dɛ limɛri fɛnɛ jɔ tasa mun sigilen filɛ nin ye tasuma kan mun de fɛnɛ b'o kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ ne deliba masa ka jɛ sisan an balimamuso i bɛ situlu minɛ i b'i ka hami fɔ a la fulomaniw b'a kɛ ten tɔ de hamiw b'e la i b'o fɔ a la o de ye dabali fɛn fɛn b'i fari la a bɛɛ kɛ na sisan voilà n'ala ka jɛ an balimamuso y'a ka hami fɔ ko dabali fɛn fɛn b'a fari la a bɛɛ kɛ na sisan ne deliba masa ka jɛ limɛri jɔ tasuma kan ɲɛ b'a la foyi tɛ tasa kɔnɔ limɛri jɔ tasa kɔnɔna kan parce que n'a ma nin kɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen o t'a faamuya inshallah i y'o faamuya situlu la fɛn foyi fɛnɛ tɛ situlu la ala ye an y'a bila tasa kɔnɔ inshallah limɛri jɔlen to a kan kana bɔ inshallah sisan limɛri jɔlen bɛ tasa kɔnɔ o la dabali fɛn fɛn n'o kɛra an balimamuso kama o dabali bɛɛ de bɛ na sisan ne deliba masa ka jɛ dabali fɛn fɛn kɛra kama o dabali bɛɛ de bɛ na sisan ne deliba masa ka jɛ dabali fɛn fɛn kɛra an balimamuso kama o la fulomaniw bɛ nin de kɛ tan tɔ ka mɔgɔw ɲagami n'i taar'u fɛ yen ka miliyɔn 1 minɛ i la walima miliyɔn 2 walima miliyɔn 10 k'a fɔ ko dabali fɛn fɛn kɛlen kama k'u bɛ na n'a bɛɛ k'a sɔrɔ a bɛɛ nkalon tiɲɛ t'a la o y'an balimaw caman ɲagami de ta faransi k'an balima caman ɲagami ta ameriki k'an balima caman ɲagami ta suwisi k'an balima caman ɲagami ta mozambique o la ne ala ka waraba kalekalen do ko n bɛn'o gindo da kɛnɛ kan sisan bɛɛ lajɛlen ɲɛna ne deliba masa ka jɛ inshallah o la a ye tasa kɔnɔna lajɛ inshallah an bɛn'o bara cɛ aw ye sisan ne deliba masa ka jɛ inshallah tabaraka wa taala bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ tasa kɔnɔna la an n'a balimakɛ Mohamed Traoré do o la ne maa minnu bɛ fɛ ka ne lasɔrɔ whatsapp sanfɛ o de ye 00223 74 11 11 64 ne ni tasa a bɛɛ lajɛlen na bɔ ɲɔgɔn fɛ maa min bɛ fɛ k'an ta whatsapp sanfɛ o de ye 00223 74 11 11 64 o de bɛ youtube kan o numéro de bɛ whatsapp kan o de bɛ réseaux sociaux bɛɛ kan o la mɔgɔ min bɛ fɛ k'an wele direct la numéro wɛrɛ bɛ yen mun n'o fɛnɛ tɛ kelen o de ye 00223 75 15 53 35 00223 75 15 53 35 hami o hami b'i la ne ala ka waraba wele kuranɛ de b'a bɛɛ nɔgɔya a kɛra kunnafɛn o a kɛra dabaliko ye o a kɛra denko ye a kɛra furuko ye a kɛra nafoloko ye a kɛra tagamako ye a kɛra e ka papiye ko de gɛlɛyara hami o fɛn fɛn b'i kan ne ala ka waraba wele kuranɛ de bɛ se ka nin bɛɛ dilan
aye bolu ye ka toy aye mori kafuru ye ka toy aye soma kafuru ye ka toy parce que ne ala ka waraba commande soma kafuru o de kama o bɛ ne la gosi télévision sow la ne tɛ kuma o bɛ ne la gosi réseaux sociaux kan ne tɛ kuma parce que muso ɲuman den giligi bolo de bɔbaga t'o la muso jugu den tori de n'i ye tori ta tori bɛ ɲɛgɛnɛ de kɛ ala k'an bɛ sababa amin o la n'alaw taala ka jɛ a ye tasa kɔnɔna la halisa ne deliba masa ka jɛ kaba ko bɛna kɛ sisan bɛɛ b'a ye inshallah tabaraka wa taala ne deliba masa ka jɛ inshallah ko dabali min kɛna joona bɛɛ ɲɛna ko dabali min kɛna joona i yɛrɛ ɲɛmɛ lumière jɔlen to tasa kɔnɔ lumière jɔ tasa kɔnɔ bɛɛ k'a ye fɛn min nana sisan bɛɛ k'a ye kolonkisɛ o kun y'an balimamuso bara ni kolonkisɛ ye ani sɛbɛnden wala an ɲɛ b'a la o kun y'a bara ni kolonkisɛ ye ani sɛbɛnden sɛbɛnden de filɛ nin ye kolonkisɛ de filɛ nin ye mɔgɔ bɛ baara ni kolonkisɛ ye ka taa bila digiɲɛso la mɔgɔ bɛ baara ni kolonkisɛ ye ka taa bila sirakumayɔrɔ 3 la walima ka taa bila baji camancɛ la walima ka taa n'a ye sota dunu jinɛw fɛ yen ni sɛbɛnden nin baara de kelen don na ka jinɛ tɔgɔ sɛbɛn a kɔnɔ ka mɛlɛkɛ tɔgɔ sɛbɛn a kan jinɛ jugu bɛ se k'a kun ci cogoya min na k'a mago sa ka diɲɛlatigɛ tiɲɛ k'a ka baaraw tiɲɛ k'a ka jɔyɔrɔw tiɲɛ nin ko mun filɛ nin n'an filɛ nin k'a kɛ tan nin ko nin kɛra kɛcogo jumɛn de la a kɛra ni dalilu jumɛn de fulumaniw bɛ nin kɛ nin kɛcogo jumɛn de an bɛna tila k'o bɛɛ lajɛlen walankata an ka volume 2 la nin ye volume 1 volume 2 halisa a ye to branché ni ala ka waraba kan mɔgɔ minnu kɛlen don k'u abonné ni ala ka waraba kan YouTube kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na inshallah sisan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh